Dámy a páni, vítajte pri 11. parte z hry Hogwarts Legacy. Ďakujem krásne, Šimon. Moc sa to nezmenilo, nemal som veľa času hrať off stream, takže ideme robiť iba main misie, aby tu bol najväčší progres a ja potom budem zase expiť off stream. Takže ideme robiť iba main questy, netuším, čo mám robiť, neviem, aká je najväčšia priorita a tak ďalej. Každopádne vysoká pevnosť, setkanie z Nateju hradu, ideme robiť main misie iba. Ideme robiť iba main misie. Aby som ich tu porobil s vami. Aha, sem som mal ísť. Aha, to bol main quest. Takže preto som to nemohol robiť off stream. Už tomu rozumiem, tejto šmakocinke. Kde si, slečna? Som to preletel, pardon. Môžeš, I'm here? To som rád, vrátik. No poďme, čo mi chceš povedať? Psst, over here. Áno, Quietly. som tu. Čo chceš odo mňa? I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Nemôžeme ísť rovnou na ministerstvo? Can't we just bypass Officer Singer and go directly to the ministry? Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can start an investigation. The ministry will come in later. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow Okay. is here after all. A kto je Harlow? To úplne zabudol, to je Harlow. Ja som tu bol. A nenašiel som cestu donútra, hej. To vám akože poviem, ja už som tu bol a myslel som si, že to nebude mindquest, nie? Však tak som reku, že ty kokos, takto tu pobehám, nie? Polútním tu všetko. A absolútne máte zvuk hry, hej. No a nenašiel som, jak sa leze donútra, hej. Tu som bol, toto som vylútil všetko. I wonder what that does. Táto debnička tu nebola, ale vidíte, toto je otvorená, táto mreža bola otvorená, teda ja som ju otvoril. Počkaj, jak sa to kastilo, ty kokos, trojka? Počkaj. Počkaj, čo som tým získal? Ne, takto. Poď. Zastav. Je to tak. Nie. A sem. Wingardium Leviosa. Leviosa. A sem.
Tak sem som sa nedostal, tá debnička tu nebola ale. Verte mi. Tá debnička tam nebola. Tu som sa nedostal. Tu som sa už nedostal. Znáte ten pocit, když řeknete, že budete mít produktivní odpoledne, ale nakonec skončíte u seriálu, ktorý neustále hledáte a nemôžete sa ho nabažiť. Hltáte, tak nejak bych popsal moje odpoledne. Niekedy to treba. Ja by som to nejako neriešil. A tam sa nedostaneme, lebo tam je debnička. A depulzo nebude fungovať na to. A nemôžem kastiť, keď som skrčený. To mi nenapadlo. To mi nenapadlo, že som iba taký kúzelník, že môžem kastiť iba keď stojím. Počkaj, to fakt nejde vyriešiť nejako. Tam sa musí nejako dať dostať, nie? Určite tam musí byť nejaká cesta. Napríklad cez toto okienko. Je takéto hádanôčky tu dáme na mňa. Takéto hádanôčky. Dobre, no, pekná hádanka. Kako, za aký seriál? Povedz, pochvál sa. Jaký máš večer, pane? Máme tu list, pozor. Nevěřím, že to musím napsat, ale vy, miešičňané, neposloucháte. Tlačte na bránu, nesmíš ji rozbejt. Jestli ji najdu rozbitou na kusy znovu, prisahám, že to bude váš konec. Musíme si trošku ako odmyslieť ten preklad, je to predsa len prekladané hajčkom. Toto som si všimol. Aha. Jeba, ja som tupec. Nebudeme sa o tom vôbec baviť. Well done. I will be right down. Easy. I knew you could do it. Na čo si šla sem? I will get the door. Ja to som šiel otvoriť tebe. To som šiel otvoriť tebe? Ja som šiel otvoriť sebe. No. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Bude zaujímavé. Highwing. Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blasted! There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. Áno. Napríklad dám si metlu. Alebo nedám, pretože mi ju hra nedovolí. I hope Natty stays out of trouble. Pretože mi ju hra nedovolí. Prosím vás, vyčaste z YouTube, dajú sa giftovať členstva? Dajú sa giftovať členstva na YouTube? Alebo proste to si musíš iba kúpiť sám a nikto ti ho darovať nedokáže? Jak to je? Čo je beer trapka? Tam nedoskočím. Opraviť to nedokážem. Dajú sa giftovať, OK. Počkaj, čo chcem spraviť? No ja by som skôr dal depulzo na to, ako popravde, počkaj. Ja by som skôr na to zakazdil depulzo. Tak. Presne tak. Teraz si ťa zoberiem.
not the safest place to sneak into. Nice, okej, toto bola pekná hádanka. Levioso, Accio. Ringo. Revelio. Kokos, aj som cítil ten odpor toho... Ojojoj, dávaj. Daj mi to zlato. Máme nejaký klobučík. Krásny klobučík. Premýšľam, že tú webku si môžem dať malinko nižšie. Čau, bezďak, ahoj. Vždy to dávaš random, nemôžeš vybrať konkrétnu osobu? Aha, tak to je blbosť. OK, tak to som nechcel. Díky, Šimon. Ono by možno šlo ísť po tajme, keď skúsim toto. Proste ešte ako stoja chrbtom. Aha, to som mu zabil instantne. Jo, to som nechcel, pardon. Ale ho moha. No, chyť sa. Ďakujem. Zatím som to ešte nevidela, OK, pretože máme kvízy, robíme kvízy a tie sú často aj z gameplayu a tak, no a ja by som rád za to odmenil ľudí, napríklad, že im giftnem členstvo. No lenže pokiaľ Šimon vraví, že to nemôžeš giftnúť konkrétnemu človeku, tak mi to celkom hádže ako škrt cez rozpočet, no. To je za mňa škoda. Zámok druhej úrovne, ešte že som sa naučil druhú alohomoru. Off-stream. Momentálne mám takú chvíľku smutnejšiu náladu, tak snad sa to rozveselím, v čo verím, čo áno. Cameron, aj nejak ako ona? Ako sa darí? Dobre, máme nejakú lehké noční oblečení. Jeden by povedal, že je smutno, že hľadáme za chalana, ale nic sa nedá robiť. Toto bude čo? Alohomoru 3. úrovne, nie? You're going home in a wooden box! Levioso! Levioso. Who's Accio. Expelliarmus. What are you doing? Confringo. OK, to je všetko? Umrel? Revelio. Tak mu treba. Škoda, trošku malinká škoda, že toto treba robiť do kolečka, že to nie je možno malinko zaujímavejšie, že nie sú čo len 3 typy zámkov, alebo tak vieš, že to vyžaduje od teba točenie, alebo čo ja viem, že čo ja viem, po 100 alohomorách už toto nemusíš robiť, vieš, alebo tak. Škoda. Katastrofa, ale v pohode, bezďak to ma mrzí. To ma mrzí. Keby nemáme druhú alohomoru, toto by bol už... Dodávka. 4-krát Joborgnoc, buďte opatrení, 3-krát Neasel, chytrejší, zle vypadajú, pozor na drapy, 5-krát oby fialové ropuchy, pri manipulácii vždy používajte rukavice, 1-krát Testral, vím, že ho nevidíte. Haha, to je topka toto. 2 otáznik krát hypogryfové máte vodítko, 0-krát Fénix. Ale ja by som mal vidieť Testrala, nie? Ja asi z týchto nejakého zoberiem ešte. Za každé chytené zviera mám plus, takže to je pohoda. Je tu niečo akože vyhynutie? Dokedy je merch? Do nedele. Prečo mi odišli tie zvieratá? Haló? Ja som vás chcel pochytať všetkých. Ja ich potom vypustím, lebo ja ich nepotrebujem, ale chcem tie body za to, vieš? Počkaj, ale sem by som sa reálne nedostal, že áno? Takže kade sa malo normálne pokračovať? Alebo nemôžem pokračovať, keby nemám tú Leviosu? To je blbosť, nie?
Možno do hentej veže sa malo pokračovať, vidíš? Takže tu som len vďaka tomu, že mám tie spely. Tak to ideme hore pozrieť ešte, či tam náhodou niečo nie je. To je iba klietka. Ako niečo, aspoň jeden meštek by tu mohol byť. Tak, tu máme oné. Tu je nejaká väznica, ok, nejaký Little Azkaban. Je to inak pravda, že sa dokážete dostať do Azkabanu? Wow, konečne truhlička mojich rozmerov. Počkaj, nemôžete, čau, Horvati, čau. Zase šál, tak odporný šál proste. Astrid, dávaj pozor na moje skríše, jo? Je tvoje, kdybych záhadne zmizel. Ten hláš nás ošidil o to, co nám patřilo, tak jsem vzal, co se dalo a schoval to tady. 20 zatracených let a nezacházíme s ní o nic lépe než z hlupáky, kteří tu jsou zatraceně dlouho. 2 týdny, Manfred. Ale nerozumiem tomu textu. Nerozumiem, čo chcel povedať. Nerozumiem jeho myšlienke. Tam malo byť koncom. Pohybuje rukami, nohami, ale koncom minulého týždňa je zase stúpli horúčky a dali to do poriadku. Vybavuje teraz nejaký ústav. Dúfam, že si sa na to pýtal. Áno, Jani, na to som sa pýtal. Ešte vyššie sa dá ísť. OK, poďme ešte vyššie. Misia. It's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, more. Hurry. On po nás 2-krát vystrelil Avada Kedavra. Tá hudba je boží. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Tak, toto je topka. Tak, toto je bomba. Tak toto je bomba. Tak toto je bomba. Ja by som tých troch vyplieskal, ako bez problému. This is amazing! It's incredible, isn't it? Hypogryf. Hypogryf, Jani. Toto je nádhera. Aj tá hudba je konečne pekná. Prečo proste nedali viac hudieb do toho? How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands.
I will say I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Tak, to je topka. A to zviera proste mám nové cez tabelátor, hej? Keď zosadnem, Let's go! Come on, Highwing! zase bečkom sa pristáva, jak zosadnem. Pozriem tabelátoru a 2 mám Highwinga, hej? Aha, okej. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Ježin, zase niečo? A keď zastavím, budem stať na mieste? Dobre. Nice. Ide sa dotknúť hladiny. Myslím, že by to malo ísť. Myslím, že by to malo ísť tak ako v Harry Potterovi, no. Ide, ale nevystrie tú jednu packu, to je škoda. To je škoda, keby vystrel tú jednu nožičku, to by bolo úplne krásne. Som počul moc ček. Tak toto bola krásna misia. Začala jedna z najkrajších misií. Dá sa iba stúpať? Nice, dobre. Čo máme ďalej? Ideme tu plniť iba misie, všetky tieto kraviny poplním. Třída astroj, navštíviť hodinu astronomie. OK, jak sa to sleduje? Nájsť na mapie F-ko. Hodina astronomie, to je tu. Kokos, to toľko sidequestov tu je? Učebná... počkaj, čo som chcel naspäť? Daj mi mapu, úkoly, hlavná misia, sledovať. A jak sa otáča na tej mape? Rotácia. On sa dal nejako inak rotovať ešte, nie? Tak asi... A, tu je plameň za tým, aha. Nie, on sa utopí ako opresor v GTAčku. Nie, toto je živé stvorenie. Krásna misia, to bola krásna misia toto. Astronomia, tam sa leze po rebríku, nie? Či nemusím? Ďalší list? To je dlhé, to nechcem čítať. To je príliš dlhé. Čakaj, kde mám ísť? Astronomia. Aha, tu, dobre som. Aj kde sa dotknú hladiny, no. Začnite quest, poďme na to. Main questy robíme na streame. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Úplne vyzerám ako typický študent. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar.
Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Oh, hello. Good to see you again. We Ravenclaws must stick together. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. OK, takže ideme o poschodie nižšie, aby sme zobrali ďalekohľad a idem zle. A tady to, aha. Tu je tá astronomická väža, kde zomrel oný, nie? This was his old telescope. Daj im papierus. Ja už mám vlastne Hogwarts celý, že áno, takže to je, ja to nepotrebujem vlastne. Nájdi Amita v podpalubí. Čo je v podpalubí? Dobre, dobrý názov. No poď, čo mi chceš povedať? I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. Konečne, toto som chcel, konečne. To find hidden constellations. Konečne, ja som nevedel, ako to riešiť. And you need someone to help find it. I do. Are you in? Presne, nech si zakúria Marketka, presne. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Toto som našiel a ja som nevedel, čo s tým. Ja ich mám pofotené, ja som nevedel, čo s tým mám robiť. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform. Something that doesn't quite... Revelio. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Some say the locations of the tables... Tu som ho nenašiel, ja som ho našiel niekde úplne inde, ale... For ritual stargazing. Tam je. Ten tam je. Tu je nejaký papírus. It's not that creepy out here at night, is it? To mi daj. Gobstone's club are cowards. Dobrý deň. Revelio. A little foreboding. A few cobwebs and some Čo dust. to je? Vana v kleci. Táto vana byla držená pod zámkem tak dlouho, jak si jen kdo pamatuje. Povídá se, že vana byla před desítkami let zakletá, aby pronásledovala studenty, kteří byli příliš posedlí studiem a nedbali na hygienu. No však a to je super. Oh, of course. It's just not as tidy as I Nevidím v tom nevýhodu. To by sa hodilo.
Hlavne ľuďom vo fitku, ty kokos, idem do fitku a grcam niekedy. Takí traja chalani prídu, kokos ma inak napína. Proste hrozný frajeri, ty kokos robia one, finty na tyči, prejdú okolo mňa a napína ma. To je taký smrad. Nevedia používať deodorant, to je katastrofa. Ja si čo si dám 2 deodoranty a voňavku, ty kokos, keď idem do fitka. Použiť. Tam sa dáva ďaleko hľad. Aha. Easy. Nice. Líra. Nice, toto sa mi páči. Toto sa mi páči. Konečne viem, na čo to je. They really are gateways to the far stars, just as the book said. Áno, prenosné ohničky. Áno, presne vo filme, presne. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Ami. And I look forward to... This is only the beginning. And if I have ever... That's quite generous. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook. It's all in the throat, really, gobbledygook. Už dosť, už ma pustí. No. A teraz už konečne viem, čo to boli za výzvy. Toto som odomkol konečne. Toto mám, toto je čo? Toto je výrež bradavické tajemství, to neviem. Aha, to sú súhvezdia toto, aha. Takže tu je 5, 10, 15, to je 30 dokopy. 30?! To ich není toľko, to mi nevrav. Dobre, máme nejakú main misiu. Úkol od profesorky Gálikové, získaj všechny 3 bojové rostliny a použije současne. Veď ja mám všetky. Ve stínu pokrvné línie, promluv si se Sebastianem. Veď ja mám one. Mám? Haló? Ja som použil všetky súčasne už nie? Alebo ni... Áno, Nataša, hneď tam prídem, len počkaj. Potrebujem splniť úlohu od Garlikovej. Tu je niečo nové. Stracené dítě a majú nejakú ikonku tie... Tuto dole pri skleníku. Prčic, kde je mapa? A tu sa nedá otáčať? Musel sa... Nejako sa tu otáčalo? Jak sa otáčalo? Nie kvečkom. Jak sa otáčalo? Ačko, Dčko je pohyb. Č... Tak som sprostý. Mapa sa nejako neotáčala, to som sa asi neotáčala, čo? Ale isto otáčala. Ja som asi, alebo neotáčala. Typka na infolinku mi povedala, že mám napísať na e-mail a poslať screen, že ako sa to seklo pri posielaní peňazí, že merch. Mám to v transakcii čakajúce na spracovanie, údajne oni to dokážu zrušiť. Typek mi odpísal na Gmail, že oni to eviduje ako úspešnú zadanú a že oni to zrušiť nemôžu, či čo? No tak každopádne, ak ti to odišlo a merch ti príde, tak v podstate to pohode, len ti na stránke... No, aha, toto je ono, astronomický stôl. Astronomický stôl, dobre, tak to nejdeme robiť na streame, hej, to je zbytočné. Ale tuto je ďalší stôl, tuto dolu. Dobre, potrebujem jeden fight, použiť 3 súčasne. Tu je ďalší ten stôl. Počkaj, ono všetky stoly, ktoré som odhalil, mi teraz takto krásne zasvietia tou hviezdičkou? Asi hej? Tak to super. Tak to krása. Toto tu potom prelietame niekedy off-stream, na to teraz nemáme čas. Alebo dáme niekedy cez víkend zase nejakú 6-hodinovku a pôjdeme zalietať. No tento hra sme chceli zriešiť a podľa mňa tam bude nejaká misia, tam nemôžem ísť len tak. Tak idem sem, urobím toto a pôjdem k tej trole, zabijem toho trola a použijem všetky 3 rastliny v boji. Nepríde. Typek mi odpísal na Gmail, že to evidujú ako úspešnú zadanú. Tak prečo by to neprišlo? Jo, hneď som tam, šéfe. Počkaj, dám takto, ja chcem... Počkaj, keď pristanem... Daj mi toho psa, či čo to je. No, to trvá aj dosť dlhšie. Ono to aj trvá dlhšie, kým zlietne ten kôň. Dávam Bčko. No, už chápem, prečo všetci jazdia na koni, na metle. To hrozne dlho trvá toto. Čože?
Á. Mám. Horolgium. Lebo od Onyxu neprišli peniaze a ja nemám ani vo výpise nič. No počkaj, keď tá platba neprišla, to, že sa ti strhli, pozri za 2-3 dní, či tie peniaze ti naozaj odišli. Pes, kôň, tak už sa rozhodni. No také niečo medzi tým. Potrebujem nejakých enemákov. Hotovo. Máme splnenú misiu. Dobrý deň, včera v dobe 13:30 prebehol výpadek služe Mastercard, pokud byla platba stržená, měla by banka vrátiť, uvoľniť blokáciu. Ty kokos, takto si dobre ako one. Vychytal akurát takúto onu. Idí do mapovej komnaty. Počkaj, prečo? Som splnil úlohu profesorky Garlikovej. Prečo by som mal spieť na cestu? Profesor Fig je v komnate s mapou. Měl by ste taký promluviť s ním. No dobre, tak ideme ku Garlikovej. Ideme pozrieť našu krásnu učiteľku. A keď uvidíme, že naša krásna učiteľka je v poriadku. Teraz to ide otačať. Ačko, Dčko. A keď uvidíme, že naša krásna učiteľka je v poriadku, tak potom pôjdeme splniť úlohu do mapovej komnaty. Ale najprv treba zistiť, či je slečna v poriadku. Ako správni gentlemani by sme to mali zistiť. Kde je naša pani slečná učiteľka? Čiže to, jak sa tam ide? To kam mám ísť? Čiže čo? Som nejde zle, to kam mám ísť? Profesor Fig je v komnate s mapou, ale ja nechcem profesora Figa. Ja chcem profesorku Garlikovú. Rozumiete ma? F nájsť na mapie. A tu ona je vpredu. Tak kam ma to naviguje? Tu je. Krásne ešte všetkým, čau brokolica, ahoj. Sme tu sami s profesorkou. Pani profesorka, nemal by som zamknúť radšej? Viete, keby náhodou. I finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Flipendo. Wonderfully done. If you'd like to practice, look at that. Flipendo. To by som možno hodil namiesto tohto. Namiesto tohto. Lebo ty kokos, ale to Akio tiež potrebuješ, lebo Akio potrebuješ... No nič, tak to dáme. Dobre, hotovo? Professor, Oh, how nice of you to ask. Well, let's see. Čekal som farmu. forgive me. I used to dream of just that. But, mind you, it did take some time. And, I suppose that makes sense. well, we each grow and thrive according to our own. You see, as a child, I knew nothing of witches. I spent a good deal of time alone. It does take a... Precisely. In fact, a 7th year took me under her wing. How fortunate. I dare say you'll find... Now, I'd best get to my recent... Lovely to see. Lovely, lovely too. Máme Halloween. Máme... No. Dobre, ďalší úkol.
prečo nemôžem pingovať? Môžeš zavináč a napíš meno. Malo by to ísť. On je v tej mapovej komnate, čiže tu a... tu. Čau, Rokolic, aký si mal deň, šefe? No, ale nepinglo to. Tento typek vľavo je podľa mňa záporák, pretože sa volá rovnako Rockwood ako ostatní. Podľa mňa to je záporák. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Verí, že sa mu dá veriť, ale hej, on bol milý. Verím, že je dôveryhodný. I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere. And Serona Ryan trusts him. Sarona mu dôveruje, to je pravda. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen Ranrocku, to je miesto. Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something? I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. To je podozrivé, on tam niečo kúmal. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Takže konečne ideme na ten hrad. To cez nich prejde. Rookwood Castle. To nie je žiaden problém. Bol som tam tak pred 2 sekundami. Takže žiaden problém. Žiaden problém. Som tam. Začal krásne, som prešiel do práce aj napriek tomu, že som nemal robiť. To ma mrzí. Proste nothing, no je to tak. Je to tak. Another pitiful beat. Confringo. Ender. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Stupefy. Do you find this amusing? Defendo. Revelio. Ja som na hrade. Expelliarmus. Confringo. Dobrý. No, mám ísť dolu. Ja si odskočím na vecko a hneď som tu. Odskočím si na vecko a dobijeme ten hrad a to bude asi všetko na dnešný stream. Proste hrad Rookwood je názov dnešného streamu. Hneď som späť. Tak ale aspoň mám čas na romantickú večer s priateľkou. Veľmi prajem, Rokolica, veľmi prajem. Takže za chvíľenku som tu. Ja vám tu nechám scénu hrať a za chvíľku som späť. No. A Rokolica, prečo si dal romantickú do úvodzoviek? Over here.
No ja som tu už, môj zlatý. Teba čakám. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor. They're working together, all right. But it is not. Není to priateľské spojenectvo, to není. That we need to find a way in. Samozrejme, zás nemôžem používať vtáka. To je výrok proste nejakého chlapa, čo vždycky každú ženu zlomí na svojho... You can't stop Ranrock's rebellion! Oh, this day's gone on too long. Great to fly! Leviosa! Rependo! You won't get away with that. Streľ po mne znovu. Môžeš vystreliť už, prosím. Release me! Up there. That's our way in. Čo robíš? Som ťa vyslobodil. Revelio. Páže, ale ja nemôžem tu mať flipendo, lebo potrebujem onu... Leviosu potrebujem. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. If I'd known your plan was to dig up half the I country... wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Revelio. Any special word you want me to pass on to your mum? Up for a minute time. Enjoy suffering. You can't hold out forever. Expelliarmus. Leviosa. How embarrassing. Accio. We're here to see you. The inevitable. An intruder! Such arrogance, thinking you could expect... Still not much for me. I'll make you wish you were back at the school. What are you fools
That's just... Expelliarmus! Leviosa! Accio! Leviosa! Revelio! Mushroom tea. Revelio. Revelio. I suppose that's the quick way down. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Revelio. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map. A s tým červeným nejde nič spraviť?
Marketka, vieš čo, popravde... Po väčšinu sú to stále slabé kúsky, no. A s tým nemôžem nič urobiť, okej. Stále dostávam väčšinu pod cenu, ale ja si o to si viac cením, keď príde niečo, čo je silnejšie. A dokonca som teraz prišiel na to, ako to dokážeš vylepšovať. Kde zmizol? Čiže som s tým absolútne v pohode. No poďme, ďalší fight tu bude. Druhá skouška, no poďme na to. Druhá skouška. Oh yeah! Come on my chest, baby. Revelio. Ó, krásne modré steny. Ja tu nič není. Respektíve tú bránu neotvorím takto ľahko. Musím ísť asi hore. Okay. Revelio. Teraz vidím ten svet inak. Čo s tým mám robiť? Podľa mňa to mám nejako postaviť na seba, podľa mňa. I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Počkaj, čo? Accio. Wingardium Leviosa. Tak to nie. Yep, dobre. Revelio. Nič iné tu nebolo. Dobre. Koľko roboty si dali s týmito pohyblivými vecami a pritom je to zaujímavý efekt, ale čo ja viem. Revelio. Nevedel som, na čo sem idem, ale už som to zistil. Tak. A jen tam hore sa dostanem nejako. Počkaj. Tu je niečo, ale nič tu nie je. Zaujímavé. A toto bude zase obojstranné zrkadlo. Ojo. Zase zrkadlo, z ktorej z každej strany vidíš niečo iné. Ono mi to dá lektvar. Ale ja tam hore sa nejako musí dostať. Tam je debnička. Jak sa dostanem hore? Čo? Accio. Wingardium Leviosa. Dobre. Tak to asi nie. Revelio.
Kek jest kek. Aha. Tam je nejaký guard. Tu nič nie je. A on je stále tu. Aha. Accio. Wingardium Leviosa. Počkaj, kam to dať? Toto je zavreté. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Je moc vysoko. Haló? Accio. Počkaj, no ja prehrávam proti tej hre, ale... Tam je dole týpek, to ale nechcem teraz. Keď prídem naspäť, tak to som nikam neprišiel vlastne. Keď prídem sem, to som zobral ten stĺp. Tak keď teraz... Tam sa ide stále ďalej. Aha. Accio. Wingardium Leviosa. Čiže napríklad sem. Nie dolu. Sem. Revelio. A... Accio. A ten stĺp teraz nemôžem prenášať. Ani nemôžem do neho drgať. Zaujímavé. Zaujímavé. Wingardium Leviosa. Tak. Teraz potrebujem... Nie. Tak. Tak. Dobre, to by sme mali. Prosím, niečo zaujímavé, prosím. Ono mi to dá potion proste. Potion. Tak to je všetko, nie? Viac už získať nemôžem. Tu už nič viac není. Takže asi všetko to bude. Tu sú 2 poučny, ale tie nemám ako použiť, no. Čiže môžem ísť asi. Ješin. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Incendio. Som stál v tom kruhu. Incendio, Expelliarmus, Defender.
Kámo, nechceš mi povedať, kde máš kamarátov? Chápem. Chápem, nemáš. Chápem, že nemáš. I believe I need to proceed to the left here, but how? Čau. Revelio. Ty si len socha? O. Ako to som nechcel, ale budíš. Aha. Ja som to nejako odomkol. Dobre. Nejako som si nevšimol, že ako. Jo. Tak. Tu jeden guard. Kde máš život, môj zlatý? Chlapče, kde si? Máš vajce. Dobre, to sme mali. No v jednom to bude zase one, nie? V jednom to môžem presúvať a v druhom nie. Počkaj, ale ja teraz tu nevidím tie schody. Tam hore mám vyskočiť. Vidíš, tu je plošina. To možno takto vyskočím na tú plošinu, nie? Nie. To je zaujímavé, to je plošina. Dokonca dve plošiny. Á, tam je debnička, okej, takže tam sa musíme dostať. A tá plošina je teraz tu. Ale tu nie je zase plošina. Tu vyleziem hore, ale čo mi to pomôže, že vyleziem hore? Sa to len otočí. A tu len vidím... Aha, jasné. Tam, kde je... Počkaj, čo? Tak idem sem a toto niekam môžem premiestniť, že áno? Niekam.
No, a nestačilo by, aby to akože levitovalo. A to by sa mohol vyskočiť, keď to levituje. No, hore a hore. No. Hotovo. Môže byť. Môže byť. Jež, toto čo bolo? Tak toto je dobré halúcie. Akože halušky a halucinácie, halúcie. Že Lucie. Dobrý deň. Prosím, niečo poriadne, prosím. No. Takto by som to nedefinoval, ale aj tak sa dá. Ja mám takého tušaka, že z tohto budú vojaci. Keď aktivujem ten portál... Z toho budú vojaci. Expelliarmus. Confringo. Confindo. Incendio. Expelliarmus. O, zlatá minca. No, a tá sa ísť dá niekať ďalej, sa dá ísť. Ja si myslím, že keď toto nezničím... A to nejde zničiť, aha. No, tu bude nejaký boss fight hore. Tam je nejaký boss fight, ale mňa zaujíma, čo je hentam. Si sa pobavila, Luci, čo? To bol dobrý vtip. Taký tatkovský. Zaujímavé. Aha, s normálnou devničkou nemôžem otáčať. Poď hore. Daj sa Wingardium rýchlo. Proste niekedy tá Wingardium ide a niekedy nie. Mňa z toho porazí. No. Počkaj, ono to tady nejde pretiahnuť. A vlastne na čo? Na čo by som to robil? Však už mám otvorenú. A tam žiadna devnička hore není. Takže pohode. O čo som sa snažil? Čo som sa spraviť? Poďme, final boss. Final, nie, Mia von. Mia von, nemôžeš. Nemôžeš tu byť počas streamu, zlatičko. Není zavretý balkón zase. Poďme. Final battle, ktorá nebude vôbec tak zaživná ako dlhá. Dozvieme sa niečo nové.
Dalo mi to 200 lektvarov. No, možno to bude ten istý fight, vieš, čo bol vtedy. Leviosa, Expelliarmus. Confringo. Defendo, Incendio. Confringo. Expelliarmus. Defendo, Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Predator. Stupefy. Stupefy. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Ho, ho, ho! Čaute, borci. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Defendo. Confringo. Protego. Expelliarmus. Incendio. Hotovo? No poď. Poď na moju hruď. Expelliarmus. Protego. Stupefy. A už skončíš, či ako? To budem zabíjať 2 dní, ale... Pán bol zmia, no tak trochu. Áno. 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 Proste, prečo hrá taká dramatická hudba? Haló. Haló, tu som. Tu som.
ešte niečo? Môžeš prestať, prosím, už. To nedáva ani damage. Dobre. Dobre. Pôjde. No konečne pritvrdzuje. To je pohodička. Ale som na ňu pyšný, mám 2 nové útoky. Bude nejaká tá druhá, nemyslím si marketka. Mne sa tá hudba páči, táto je pekná. Toto sú pohodičké pesničky, sú... Taká tá obyčajná je nudná, vieš? Táto je pekná. Áno. Tam nie som. Jak ma trafil. Áno. Môžeš mi prestať nabíjať moju silu a niečo robiť, prosím? To bolo fajn. Toto bolo lepšie, už mal konečne nové útoky. Som za to rád. Táto hudba bola pekná. Táto hudba je pekná. Toto uznávam. Toto už bolo trošku zábavnejšie, už mal 2 nové útoky, ale stále je to príliš málo, čo by som... Ty koľky. Čo by som očakával od nejakého fakt, že final bossa. Jakú odmenu? Zviedavé stříbrné brýle. Ďakujem krásne za zviedavé stříbrné brýle. Poďme si zobraziť spomínky Rockwooda. Mi zhrdzavie maska, ne? I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain.
Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. OK, to je zaujímavý koncept. Dať preč bolesť. Mám v robote odhrdzovač, donesem ti, ďakujem. Budem poprosiť. Budem potrebovať. Lebo proste typek dá príľbu do vody. Posledný rozhovor a končíme na dnes. Či je vo štvrtok? Neviem čo. Vo štvrtok neviem čo bude. Neviem čo bude vo štvrtok. Buď bude Hogwarts, alebo si dáme to It Takes Two so Šipekom. Sledujte Discord a dozviete sa. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. No, tak to by sme mali. To by sme mali 4 zo 14 splnených questov. Level 34, už to rastie o mnoho pomalšie, ako sme boli zvyknutí. A máme splneno. Títo rytieri konečne nemajú prekryžené meče a zase ich prekryžili predo mnou. Počúvaj ma. Keď sa zneviditeľním, tak aj tak tam dajú tie meče, či nie?
some of what I uncovered has to do with you. Dajú ich tam, dívaj. Dajú tam tie meče, keď sú zneviditeľnení. To sú špiny. To sú špiny. Bol to slabý boss fight. Bol lepší ako ten predchádzajúci a bol slabý, no. I have been asked to teach you the exploding charm. OK. Bombarda, super. Ešte koľko zhruba? Koľko ich mám? Nie, kde si to napísané? Koľko ich mám ešte? Ešte rýchlo skúsim poslednú vec spraviť. Pozbierame si veci a poučný. A máme final. Máme všetko splneno. Trošku sa nám to pretiahlo, za čo sa ospravedlňujem a nič sa nedá robiť. Koľko dobrých, koľko zlých. Máme dobrý klobúk. Predstavte si. Idem na našu farmu. Kde si všetko vyzbieram. Tak. Tu si vyzdvihnem poušný, dám si vyrábať ďalšie. A mám fullku, tak si nezoberiem ďalšie. A tu si tiež nezoberiem ďalšie, lebo mám zo všetkého fullku. A počkaj, nieký som minul. Ktorý som minul? Vedľa červeného. Bielý. Červený mám. Zo všetkých mám fullku. Dobre, hotovo. Hotovo. Potom niekedy treba aj zase popúšťať tie zvieratá von, no. Mám tu niekde Toto je... Prečo sa takto spawnujú? To je trápne. Daj mi one. Počkaj, to sa zase musím o nich starať. Toto sa mi páči, ak tie zvieratá musím naháňať. Tu máš piškotka, daj si. Ešte hentým papagájom. A dajte mi vaše veci. Ďakujem. Čau, piškotka. Zastav. Tak. Popírovo pírko. Čau, Natálka, ahoj. Viete to, že si ich môžeme pomenovať? Čiže preimenovať a môžeme dať hypogryf a môžeme dať hrdozobec. Hrdozobec. A toto bude piškotka. P-I-Š Piškotka. Piškotka. Takže máme hrdozobca, tu je piškotka. Hrdozobec. A túto mačku by som nazval ešte krivolapka. Podľa mačky, čo mala Hermiona. Čo som ešte chcel? Dostali sme niečo nové. Rukavice zlé. Tam nič. Okuliare, nič. Dobre. Klobúk máme lepší, som videl. Áno, 76 klobúk. Klobúk dám, že žiaden. Telo. Nič. Plášť. Nič. Šál. Všetky sú zlé.
A to čo teraz môžem? Pepkův přítel Hiving je zuřivě věrný spolehlivý hypogryf. Hiving ti důvěřuje a dovolí ti vznášet se na něm hřbete v oblacích. To môže mať akože čo 4 typy, alebo akože môžem nájsť iných, alebo jak to funguje? Asi fajn. Dobre, takto končíme. Máme hypogryfa, máme metlu, máme 2500 zdravie, 257 na 276 útok, s tým, že nemáme veci moc nejako vylepšované a tak ďalej. Kto je medaj má? To je marketka. Marketka z chatu. No a mám tu nejaké zvieratá pochytané. A to toľko to sa mi ich zmestí sem. Nevidím tu, že koľko z koľkých. Či to sú iba typy zvierat, ktoré som na NIF. Piškotka, malá piškotka. No, dopisy a rastlinky. Dobre, dámy a páni. Máme 4, to si nechám zatiaľ, uvidíme. Výzvy. Jak sme na tom s výzvami? Boj. Tu mi chýba kto ešte? Tu mám fulku. Takže neslávni nepriatelia, pavúci a troli. No to urobím off-stream, to zbytočne vás zaťažovať takými kravinami. To tie výzvy porobím. Ja tú hru chcem mať na 100%, že toto všetko potrebujeme na 100%. Všetko. Místnosť požiadavku. Zachrán zvířata. No to pozbieram rýchlo, to není problém. Vylepši svoj výstroj, to tiež nebude problém. A toto neviem zatiaľ, čo je, hej? To sa dozviem neskôr. Mám nejakú uzamčenú výzvu. Neviem, čo to je ešte. A úkoly sme poplnili, čo sa dalo. Ideme na ďalšiu úkol Oheň a neřest. Seznam sa s popis sweetingov. Úkol profesora Hovina. Získaj dirakl a snapsekem. Čo? Získaj obří fialovou ropuchu s nepsekem. Napsak, to je tá vec, čo to zbieram? To je tá taška? To je nepsek? Áno, napsak. Áno, to je ten rúbsak. Dobre, tak dámy a páni, to je na dnes všetko. Ja sa lúčim do záznamu, pozdravujem na YouTube, ak by ste chceli stať súčasťou týchto streamov, pokecať a tak ďalej, alebo nebudete podporiť, tak buď pekne na Twitch, alebo na YouTube streamujem pravidelne 3-krát do týždňa a ste kedykoľvek vítaní pondelok, útorok a štvrtok, teda nie stredu, takže takto pondelok, útorok, štvrtok. A ja sa budem na vás tešiť v ďalšom zázname, prípadne, že príjete na stream a ja za to budem veľmi rád. Pozdravujem do videa, držkajte sa, ja sa budem mať ešte chatu. Alright, krea, sures.